In the twilight of life, God will not judge us on our earthly possessions and human success, but rather on how much we have love. Sa katapusang bahin sa atong kinabuhi, ang Ginoo maghukom kanato dili base sa gidaghanon sa atong mga kalibutanong kabtangan o tawhanong kalampusan, kundili sa gidakon sa atong paghigugma. Mga igsuon, kining nindot nga mga pulong nagagikan sa baba sa usa ka santos. Siya ang atong gipasidunggan karong adlaw. Walay lain, Saint John of the Cross. Usa ka pari nga gideklara sa simbahan nga doktor tungod sa kabililhon o kalawom sa iyang mga pagtulunan kalabot sa teolohiya o sa espiritualidad. Si Saint John of the Cross, nahimong pari niadtong tuig 1567. Panahon kini kanusa ang simbahan nang inahanglan og kabag-uhan og kausaban tungod sa mga salawayong buhat ug pag-abuso nga gihimo sa uban niyang mga kadagkuan. Mga igsuon, makatandog hunaw-naon nga sa panahon sa kangitngit, ang Dios nagpadala og talagsaon og mga balaang mga tao nga mao'y nagdala sa kahayag ni Kristo diha sa iyang simbahan. Uban ni Santa Teresa de Avila, si Saint John of the Cross nagpasiugda og daghang mga reforms o mga kabag-uhan sa paagi sa kinabuhi diha sa mga monasteryo, mga kumbento o sa kinatibuk ang simbahan. Para ning santos nga atong gipasidunggan karon, si Saint John of the Cross, ang tanang tao kinahanglan nga magtumong sa pagpakighiusa sa Dios. O kini, matud pa niya, mahitabo lamang kung ang tao andam muhatag sa iyang kinatibuk ang kaugalingon. Sa iyang mga pulong, in order to arrive at the all, which is God, it is necessary that man should give all of himself, not like a slave, but inspired by love. So mga igsuon, sa unsa mang mga paagiha kita mahiusa sa Dios, matud pa ni Saint John of the Cross. Tulo ka butang. Una, pinaagi sa pag-ampo. Matud pa ni Saint John, he who avoids prayer is avoiding everything that is good. Kinahanglan kuno nato nga makiglambigit kanunay sa Dios diya sa pag-ampo tungod kay siya man ang tuburan, ang hinungdan ug ang tumong sa tanang grasya sa ato ang kinabuhi. Ang tawo nga dili mag-ampo, dili mahiusa sa Dios. Si Saint John nakasabot baya nga usahay ang pag-ampo dili sayon himuon tungod sa daghang kabilinggan sa kalibutan. Pero siya miingon, never give up on prayer. And should you find dryness and difficulty, persevere in it. For this very reason, God often desires to see what love your soul has. And love is not tried by ease and satisfaction. So kung maglisod kuno ta sa pag-ampo, buhata hinuon ang pag-ampo tungod niini, no? Kay kini maoy makapakita sa aton dakong gugma sa Ginoo. Ang tanang pag-ampo magsugod sa paghilom sa kaugalingon. Matud pa ni Saint John of the Cross, in the inner stillness where meditation leads, the Spirit secretly anoints the soul and heals our deepest wounds. Ingon siya, silence
is the first language of God. The first language of God. Kung mauni mga igsoon, ang kahilom usab, mao'y una natong buhaton diya sa pag-ampo. Sa pag-ampo, bisan ang gamay natong tingog madunggan sa Dios. Kini ang giingon ni St. John, however softly we speak, God is so close to us that He can hear us. Nor do we need wings to go in search of Him, but merely to seek solitude and contemplate Him within ourselves, without being surprised to find such a good God in there. Ikaduha mga igsoon, aron kuno kita mahiusa sa Dios, kinahanglan ta magsakripisyo. Whoever does not seek the cross of Christ doesn't seek the glory of Christ. Kini ang giingon ni St. John. Ang dalan padulong sa Dios mao ang dalan sa cross. Ang tao dili mahiusa kaniya kun dili siya mopas-an sa cross. Ngano? Tungod kay dili nato mahimo ang paghigugma kung kita dili andam nga magsakripisyo para sa ato ang gihigugma. Love consists not in feeling great things, but in having great detachment and in suffering for the beloved. So mga igsuon, kung gusto ko nutang mahiusa sa Dios, kinahanglan makamaugid ta magsakripisyo. We can only be united with God through the cross. Ug sa katapusan, matud pa ni St. John, kita mahiusa sa Dios pinaagi sa pagbuhat ug maayo, dinasig sa dakong gugma. Okay? Mingon siya, let all find compassion in you. Okay? Let all find compassion in you. All. Ang tanan. Labi na mga kabos, ang mga naglisod, ang mga tao nga problemado, ang mga tao nga nanginahanglan. Ang tanan unta nga muduol nato makasinati sa gugma sa Dios. Compassion. Unya, iyatang gipahimangnuan, sa pagtabang ug sa pagbuhat ug maayo, himua kuno kining tanan tungod sa imong gugma sa Dios. Dili sa bawasan unsang rason o hinungdan, dili usab para sa kaugalingong kadayganan, only because of your great love for God. A Christian should always remember that the value of his good works is not based on their number and excellence, but on the love of God, which prompts him to do these things. So, nindot kini nga mga pahimangno ni San Juan, mga igsuon. By nature, ingon siya, love is transformative. Kinaiya gina sa gugma. Ang tao nga mahigugma, mausab gyud. Nya ingon siya, sa paghigugma sa Dios, kita mahiusa ug mahisama kaniya. To love is to be transformed into what we love. So to love God is therefore to be transformed into God. So mga igsoon, di nato kalimtan, ang atong tumong sa kinabuhi, kahiusahan sa Dios. O kini, makabot nato, pinaagis tulo ka butang, pag-ampo, pagsakripisyo, ug pagbuhat, ug maayo, tinuklod ang gugma. And don't forget this, in the twilight of life, God will not judge us on our earthly possessions and human success, but only on how much we have love.